किरणाक भायर जे लोक तळमळटात तांचे चड पडटा. तसलोच लिडर जाय जो लिडर आपल्या लोकां खातीर तळमळटा. जे लोक आपले लोक जे सफर जातात तांचे बरोबर एसोसिएट जावपी लिडर म्हणटा चड गरजेचो. गोंयांत तसले लिडर चड गरजेचे आहा. म्हणटकर आमचो आयचो होस्ट आनी आमचो पक्षान जो आज भितर सरला हो म्हजो मित्र तुमचो लिडर बाब किरण खानोळकर, म्हजे कलीग जयेश साळगांवकर आनी विनोद पालेकर, आमचे पक्षाचे सगळे पदाधिकारी, माचयेर बशिल्ले पदाधिकारी, सगळे तिनूय मतदारसंघातले सरपंच पंच, आल्दोनाचे सरपंच आनी पंच आनी जमिल्ले म्हजे भावांनो आनी भयणांनी, हांगा येवचे पयलीं आमी पयलीं शांतादुर्गेच्या देवळान गेले, थंयच्यान त्या पेडार गेले आनी थंयच्यान गोंयचो पयलो मारतीर म्हळ्यार पयलो हुतात्मो बाळा मापारीक नमन करून आमी हांगा भितर सरले. आतां हुतात्मो म्हणटा सिंबल कित्याचो? हुतात्मो म्हणटा क्रांतीचो सिंबल. ताणें आपलें जिवन बलिदान कित्याक केलें? एक कॉज घेवन बलिदान केलें. कॉज आशिल्लें तेन्ना स्वतंत्र मेळ्ळें, लिबरेट जालें. आतां आमकां गरज आहा सेकंड लिबरेशनाची. आनी म्हाका याद जाता एक व्हडलो रिव्होल्युशनरी, आज आमी खूब तरूण पिळगी टिशर्टांचेर दिश्टी पडटा, शे गवाराम. तो म्हणटा रिव्होल्युशन इज नॉट एन एपल which falls when it becomes ripe. It needs to be thrown. म्हळ्यार हालोवन तें एपल देंवोवपाक जाय. तें ओगीच पिकतलें आनी मागीर तें एपल पडटलें ही क्रांती न्ही. सगळे इंडिकेशन्स जी येतात ताचेर अशें दिसता की BJP फुडल्या इलेक्शनाक एक डिजिटान पावता. खूब जाणांनी हें म्हणलें, किरणानूय म्हणलें. किरण खूब जाणां कडेन भोंवलोय बी, खूब राजकीय विश्लेशकां कडेन ताणें तांचें ओपिनियन घेतलें आनी हें ओपिनियन अशें दिसता की BJP म्हणटी बुडपाचें एक बोट ती सिंकींग शीप. पूण ही सिंक कशी जातली? ती सिंक करपाक जाय. इट इज नॉट एन एपल वीच फॉल्स वेन इट बिकम्स रायप, यू हॅव टू मेक इट फॉल. सो जो कोण पयलो स्टेप घेता ही बोट बुडोवपाक तो मारतीर न्ही पूण तो खरो क्रांतिकारी. तें हांव किरण खानोळकरान आज पळयलें. किरण खानोळकर एक नवी क्रांती घेवन फुडें सरिल्लो आहा आनी ही क्रांती म्हणटाली गोंयांत एक दुसरें सेकंड लिबरेशन हाडप. सेकंड लिबरेशन म्हणून कित्या खातीर म्हणटा हांव? कित्याक आज अशें जाल्लें आहा, विनोदानूय सांगलां आपल्या भाशणांत म्हादईचेच विशय, की दोनूय नॅशनल पार्टीज ज्यो गोंयांत राज्य केलां आनी राज्य करतात तांचे लिडरांक गोंयचे पडूनच वचूंक ना. आनी सरकार हांगा जो आसा हें एक ब्रांच ऑफीस कशें सरकार चलयता. आज प्रमोद सावंत जें चलयता गोंय हें अडानीचें नाजाल्यार जिंदालाचें नाजाल्यार वेदांताचें ब्रांच ऑफीस कशें चलयता तें गोंयकाराचें पडूंक ना. आनी हें हाचे पयलीं काँग्रेसीन कितें केल्लें आहा? ही सुरवात काँग्रेसीन केल्ली आहा. आनी आतां अशें दिसता की हें चोरपाची सगळी टॅक्नीक जी आहा ही टॅक्नीक शिकपा खातीर ताणें 10 जाणांक हे जे मोहनदास लोलयेकारान ताका हें म्हणलें कितें रेडे बैल कशें हाडलें म्हणून. पूण म्हाका दिसना बैलूच म्हणून तें ताणें तांचे कडच्यान एक्सपर्टायज घेवपाक हाडली. म्हळ्यार टॅक्नॉलॉजी ताका जाय आशिल्ली चोरपाची. ही टॅक्नॉलॉजी चोरपाची शिकोवपाक आतां हाडून गोंय ताणें घाणाक दवरलेलें आहा. किरण म्हणटा घाणाक पसून म्हणप ना म्हणटा मागीर पडते मेळूंक शकता म्हणून. हें पडतेय मेळचें ना तशें
उदक सोडिल्लें आहा. सो अशें जाल्लें आहा की आवटसायडर इंट्रस्ट म्हणटा तो हो वाडला. हो कित्याक वाडला? हे नॅशनल दोन पार्टी खातीर वाडिल्लो आहा. आनी आमी जर गोंयांक हे नॅशनल पॉलिटिक्साच्यान मुक्त करूंक शकतात जाल्यार आमी खरी गोंयांत क्रांती केली अशें आमच्यान म्हणूं येता. खरें स्वराज्य जे ह्या दिसांनी जाय, हे 21st सेंच्युरीन जर क्रांती जाय जाल्यार गोंय हॅज टू बी लिबरेटेड फ्रॉम दीस नॅशनल पार्टीज. दॅट वील बी द रियल सेकंड लिबरेशन ऑफ गोवा. हें करपाक किरण बाबान पयलें पावल मारलां. म्हणून ताका हांव परबी दितां, देव बरें करूं म्हणटा. आनी ताजे बरोबर जे सगळे तुमी गंभीरपणान रावल्यात तुमकां सगळ्यांक सलाम मारता. आमी जेन्ना पावरान आशिल्ले आनी किरण जर जॉयन जाल्लो जाल्यार इतलो वालोर नाशिल्लो. पावरान नासतना जेन्ना मनीस जॉयन जाता 14 म्हयने आसतना जेन्ना खबर आहा की आपल्या पुलीस स्टेशनान क्रायम ब्रांचान फावटी मारच्यो पडटल्यो, हें पूर्णपणान जें इंडिकेशन जो सिग्नल ताका दिवन वचून जो जॉयन जाता ताजे पोटान उजो आहा. फायर इन द बेली म्हण ती गरज आसता. असो कोण सुशेगाद मनीस जालो, गोंयकार आमी सुशेगाद म्हणटात. सुशेगाद इज लेड बॅक, इट इज गूड. बट असो भिवन राविल्लो मनीस क्रांती करूंक पावना. खरो जर बाळा मापारीच्या कास्ताचो आपूण तियेकार म्हणून दाखयलें जाल्यार किरणान आज दाखयलेलें आहा. हें पयलें पावल म्हणून. आतां पब्लीक सेंटिमेंट कितें आहा? पब्लीक सेंटिमेंट किरणान म्हणलां की सगळ्यांनी एक जावन BJP घरांत हाडूंक जाय. आतां हो पब्लीक सेंटिमेंट 2017 आशिल्लो. खूब जाण हांगा म्हाका प्रश्न विचारूंक शकतात आनी विचारचेय बी, पूण हांव ताचें क्लॅरिफिकेशन हांगाच दिवंक सोदतां. 2017 आमी 4च कॅन्डिडेट घाले कित्याक आमी आमच्या कितें चड घालूंक जायनाशिल्लें म्हणून 4 घालूंक ना. तेन्नाय सेंटिमेंट तोच आशिल्लो की जो पक्ष एक माडाक तण करता ते पक्षाक घरांत हाडूंकूच जाय. आमी माड यात्रा म्हणून केली. आमी नाल्ल जो मारलो पळय, आमकां 2 ऑप्शनां आशिल्लीं, माड नाजाल्यार नाल्ल. आमकां ताणी माड दिलो ना कित्याक आमची माड यात्रा बरी यशस्वी जाल्ली. आमचे माड यात्रेचे कुस्तार बाबू आजगांवकार जिखून आयलो. बाबू आजगांवकर म्हणटा असो पोंगो जाल्लो. माड यात्रेचे कुस्तार सोमते हड्डे बिड्डे भायर आयले आनी निवडूनय आयलो. आतां इतले हड्डे भायर सरला की इतल्यो असल्यो उडयो मारूंक लागला. लॉंग जम्पर जाल्लो आहा. म्हणटकच अशे टायमार हांव तुमकां इतलेंच सांगूंक सोदतां की पब्लीक सेंटिमेंट तेन्नाय आशिल्लो की BJP घरांत हाडची. पब्लीक सेंटिमेंट आतांय आसा BJP घरांत हाडची. तेन्नाय बी पब्लीक सेंटिमेंटाचो सन्मान आमी करताले म्हणून आमी 4च सीट घाले. आमकां घालूंक जायनासलें म्हणून. आनी काँग्रेसीन आमकां फटयलें. उलय 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 करून लास्टाक कॅट केलें. आनी हें कॅट करतना हांव तुमकां सांगूंक सोदतां, जेन्ना इलेक्शन जालें, जेन्ना हे सगळे दिल्लीचे जे मिडियाचे हे येतात कोण ते सर्वेयर्स पोल एनालिसीस करतात, ते पोल सर्वेज करतात. खंयच गोवा फॉरवर्ड म्हणटा नांव कोणें आयकलां? हांव मुद्दाम हें भाशण करचे पयलीं हांवें थोडो रिसर्च करून आयलो. म्हणून हांवें पेपर हाडले फुडें. 11 तारखेक रिजल्ट जालो. 11 मार्चाक रिजल्ट जालो. 9 मार्चाक हेराल्डाचेर फ्रंट पेजीर तेन्नाचो काँग्रेस प्रेजिडेंटान एक स्टेटमेंट काडलो की आमकां 23 ते 25 सीट मेळटात म्हणून. आमकां म्हळ्यार काँग्रेसीक. आनी गरज पडली जाल्यार आमी MGPचो सपोर्ट घेतले. आमी गोवा सुरक्षा मंचाचो पसून सपोर्ट घेतले. आमचे साश्टीन गोवा सुरक्षा मंच म्हळ्यार गाळ कशी. कित्याक मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शनाचे इश्यूचेर थंय कोणूय हे गोवा सुरक्षा मंच आनी BBSM कडेन रिलेशन दवरप म्हळ्यार थंयच्यान न्हू गांव थंय सोडून धांवप. म्हणून तेन्नाचे प्रदेश काँग्रेस अध्यक्षान फ्रंट पेजीचेर 9 तारखेक एक स्टेटमेंट काडलो. आमी कोणाकूय घेतले पूण गोवा फॉरवर्डाक न्ही. हें तुमकां हांव दाखयता. हें पळोवन हांवें कटींग काडलें. आनी ताचे पयले दिसा
एक जनता के रिपोर्टर म्हणून एक इंटरनेट सर्वीस येता, इंटरनेट न्यूज सर्वीस. ताणी इलेक्शनाक आनी इलेक्शनाच्या मागीर म्हजो इंटरव्यू घेतिल्लो आनी हांवें तेन्ना तांकां सांगिल्लें की पब्लीक सेंटिमेंट आतां जो किरण उलयता होच पब्लीक सेंटिमेंट असो आहा की सगळ्यांनी एक जावन BJPक घरा धाडपाचें. पूण हें जेन्ना आयलें तेन्ना हांवें ताजो फोटो काडून हें पिक्चर काडून हाजेर सेल फोनाचेर ताका धाडलें आनी दिग्विजय सिंगाचें ओपिनियन घे म्हणलें. दिग्विजय सिंग तेन्ना राज्यसभेचो खासदार आशिल्लो, आतांय आसा. दिग्विजय सिंगान तेच दिसा आपलें ओपिनियन दिलें की आमी गोवा फॉरवर्डाक घेवन सरकार करतले. घेवं ना, प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष म्हणटा हात पुजो आमी तांकां लावचे ना. दिग्विजय सिंग म्हणटा ना, विजय सरदेसाय आदलो काँग्रेसमॅन आमकां लागीं आनी आमी ताका घेवन सरकार करतले. ताजेर परतें रिएक्शन आमचे तेन्नाचे प्रदेश काँग्रेस अध्यक्षान दिलें की आमी घेवचेच ना, आमी 23 ते 25 येता, आमी GSMाक पसून घेत पूण गोवा फॉरवर्डाक घेवचे ना. अशें जेन्ना जाता हें तुमकां दिश्टी पडटलें. हांव तुमकां जाल्यार डिटेल्स दिता, प्रेसाक म्हाका विचारचें पडलें. हें अशें जेन्ना जाता तेन्ना आमी कितें दिसता तुमकां? हांव कितें असो जाणटो रिटायर्ड पॉलिटिशियन दिसता? आरे तूं म्हजेर एक गूण मारतलो, हांव इतलो गांधीवादी न्ही की तुका फॉलो दितलो म्हणून चल मार म्हणून. हांव तितलो गांधीन मानना. तूं जर म्हजेर एक मूठ मारली जाल्यार तुजेर हांव 2 मुठी मारतली असलो मनीस आहा आनी हांव मारतलोच. राजकारणान जर आमी जिखून आयल्या, 30 जाणांक जर आमकां निवडून हाडल्या, ते स्वाभिमानी शिवोलकारांनी, स्वाभिमानी सालिगांवकारांनी आनी स्वाभिमानी फातोर्डेकारांनी जे आमचेर एक ट्रस्ट दाखयला, हें आमी सोडून कोणाचें कितें आमी गोरवां कशी वचून गोठ्यान बांदून कित्या खातीर? कोण वगीर रावतलो? सो आमी एक पर्याय काडलो. पूण पर्याय काडचे पयलीं ते टायमार राज्यसभेचो खासदार KC वेणुगोपाल म्हणून आहा. आज राहुल गांधीचो रायट हँड, आज काँग्रेसीचो ऑर्गनायझेशन सेक्रेटरी. रिजल्ट येतकच तो आनी दिग्विजय सिंग दिगंबर कामतेक आनी बाबूश मनसरताक घेवन म्हणजे एक फ्लॅटाचेर आयले आनी ताणी तांचे सगळ्यान व्हडलो लिडर काँग्रेसीचो ताका फोन लावन म्हजे कडेन उलोवंक दिली. हांवें ताका सांगलें की बॅकग्रावंड असो असो आहा. तो म्हणालो जालें तें जालें. हांवें बरें आहा, जालें तें जालें. वील मेक यू अ मिनिस्टर अँड वील मेक युअर बॉयज चॅरमॅन. बॉयज हांवें दे आर नो लॉंगर बॉयज, दे आर नाव मेन. हीच उतरां ह्याच मनशा कडेन आमी परतेंय उलोवंक शकतात. हांव फट मारना, ओपन शकता. आनी तो जेन्ना केन्ना गोंयांत आयलो तेन्ना ताका विचारलें, तो फुडलो प्रधानमंत्री म्हणून ताचें नांव आहा. ताका हांवें तेच सांगलें, दे आर नो लॉंगर बॉयज, दे आर नाव मेन. आनी मुख्यमंत्री तुमचो कोण हें म्हाका सांग. ताणें म्हाका सांगलें, आमचो डेमोक्रेटीक प्रोसेसान आमी मुख्यमंत्री चूज करतले, फाल्यां वोटींग जातलें. आतां काँग्रेस पक्षान हांव यूथ काँग्रेसीचो अध्यक्ष आशिल्लो, हांव काँग्रेस पार्टीचो जनरल सेक्रेटरी आहलो. हांवें काँग्रेसीचें सरकार घडयल्या, सरकार उडयल्या कोणाचें काँग्रेसीचें न्ही, मनोहर पर्रीकाराक उडयला. ह्या दिगंबर कामतीक हाडपाक हांव आहलो, हें सगळें करपाक हांव आहलो. आज दिगंबर तुमचो लेजिस्लेटीव पार्टी लिडर जालो. हे BJPच्या रिलेशनाक उलयता. तो खंयच्या पार्टीचे आयलो, खंयचो आमदार आशिल्लो तो पयलो, आनी कोणें हाडिल्लो ताका विचारो नाका केन्नाय. चर्चिलाक विचारलें, चर्चिलूय जितो आहा. सो ह्यो खबऱ्यो जो कोण आयलो भायल्यान कन्नड, ताका कितें फुलयलो आनी तो जाय तें उलयतलो जाल्यार आमकां गोंयकारांक सांगून वतलो. आनी आमी आयकुपाचें तें घटसापयत कशें. आमी घटसापयल न्ही. आनी आमकां पर्रीकारान व्हरून हें कोण ते बैला भशेन व्हरून बांदूंक नाशिल्लें. आमी जेन्ना सरकारान गेले तेन्ना आमी एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम म्हणून केलो. ज्या कॉमन मिनिमम प्रोग्रामान जे तण केल्लें तें आमी झाड केलें. झाडा फुडें स्टेट ट्री म्हणून केलें. हो माळ म्हणटा स्टेट ट्री आमचे खातीर जालो. हो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आहलो. आज कोळशाचो इश्यू जाला. जयेशान तुमकां सांगला की 3rd ट्रायपार्टेट एग्रीमेंट म्हणटा कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स म्हणटा नाशिल्लेच. कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साक आमी हाडले तातूंत भितर. खूब इश्यूज जाले.
नेशन वायड बीफ बॅन म्हणून जालो. BJPचो मुख्यमंत्री गोंयचो ताणें स्टेटमेंट काडलो की गोंयांत बीफ बॅन जावचें ना म्हणून. कित्या खातीर म्हणून जालें? आमच्या प्रेशरा खातीर जालें. वेली म्हणटा एक केस जाली, खूब आमचे पाद्री भाव आहले, तांचेर केस चलताली 5 वर्सां, एटेम्प्ट टू मर्डर केस घाल्ली. हांवें प्रेशर करून ती केस तांचेर विड्रॉ केली. आज मेरेन थंय प्रूफ आसतले. एटेम्प्ट टू मर्डर सेक्शन काडून एटलिस्ट 50 थंयचे वेलीचे आमचे भाव ज्यांचे पासपोर्ट ब्लॉक जाले आनी तांकां तांचे त्रास करपाक, तांकां हॅरेसमेंट करपा खातीर जी केस घाल्ली BJPच्या सरकारान, ती पर्रीकराक आमी फाटल्यान घेवपाक लायली. सो आमी गणसा पळयत नाशिल्ले. आमी ओगीच तुमी सांगतात कोण तरी थंयच्यान वयर सांगता आदेश आयला म्हणून आमी आयकनाशिल्ले. आमी आमचे जे सिद्धांत आहा गोंयकारपणाचे ते आमी केन्नाच विसरूंक ना. आनी आमी थंय गेले ते ओगीच वचूंक ना. आमी तिगूय मंत्री जावन गेले. पयलीं म्हाका सांगताले ते 2च मंत्री जावंक शकता पण. आमी तांकां दोगांयकूय करा. आमचो पयलो प्रपोजल आशिल्लो तेन्ना आमी तांकां सपोर्ट केलो. तेन्ना आमचो प्रपोजल आसलो हांव स्पिकर करचो म्हणून आतां. आमी तुमकां आवटसायड सपोर्ट दिता. आतां तेन्ना हें जर प्रमोद सावंताक तुमी विचारलें, तो म्हणटा तो अशें कांय नाशिल्लें. प्रमोद सावंत म्हणटा तो नाशिल्लोच. हाजें नांव वचून डिस्कस करूंक ना आमी कोणाक खबरूच नाशिल्लो प्रमोद सावंत म्हणून कोण आहा म्हणून. आनी गडकरी केन्ना आयल्यार तुमी विचारा ताका. गडकरीक हांवें सांगलें की आमी 3 जाण तुमकां सपोर्ट दिता. तुमकां मंत्रीमंडळाचो प्रॉब्लेम आहा, म्हाका स्पिकर कर. सगळे आमी फूल सपोर्ट दिता. आमकां कसलेंच पोजिशन नाका म्हणून, पूण स्पिकर हांव जातलो. जावया म्हणलें अंपायर सारको. हांव जर स्पिकर आशिल्लो जाल्यार असल्यो उडयो मारूंक मेळनाशिल्ल्यो. हांव राजेश पाटणेकर, हांव विजय सरदेसाय. तें हांव कितें करपाचें आहा तें कळिल्लें ना. पर्रीकार तेन्ना मदींच चक्करून भायर वतालो सिगरेट उडोवपाक. तेन्ना वचून आयलो, कितें करता काय मेळ्ळो. ताणें सांगलें सरदेसायचा प्रस्ताव चांगला आहे. कसला प्रस्ताव? म्हणाला सभापती तू कितें फकाणां करून आयला विजय करपाक? आसा मरे सिरियस करता मरे काय फकाणां करता काय? तुका कितें जाय? म्हणल्यार आमकां जर तुमी करता जाल्यार 3 जावंक जाय. जर ना 2च जर करूंक जाय जाल्यार तांकां 2 जाणांक मंत्री कर, हांव भायर रावता. हें फिटनेस थोडे जिते आहा, पर्रीकार मेला आसा, पूण ताजे बरोबर आशिल्ले लोक जिते आहा, ताजे फॅमिलीचे लोक जिते आहा, तांकां हांव फाल्यां हाडून हांगा ताजे बरोबर व्हडली सभा करूंक शकता. आनी सांगूं जायना टायम येतलो तेन्ना कोण आमचे बरोबर येतले. मे बी ते पसून हेंच असलें घालून स्टेजीर आसात. सांगूं जायना, कित्याक सत्याची सायड म्हणटा ती सदांच सारकी आसता. हें हांव मुद्दाम सगळ्यांक सांगता, कित्याक हें आज लायव्ह टॅलिकास्ट जालां. गोंयचे जनतेन पळोवनी. खूब क्वेश्चन येता की ना फाल्यां तुमकां मंत्री केल्यार तुमी वतले. अरे झक मारा मंत्री कोण वता? आनी कसलें मंत्रीमंडळ? तुमचे उरला थंय 1 वर्साचें, आमकां कोण वळखुचें पसून ना. आनी जमनी घेवपाक लागले दोडामार घे. गोंया पसून गोंय घेवन आतां दोडामार घेवंक लागले. हे वचपाचें आहा गोंय सोडून. जें गोंयांत जें जातलें 2022 आनी जे भशेन स्कॅमां आतां भायर येतात, तुमकां हांव आनी एक स्कॅम सांगता. आतां एक कोळशाचें नवें स्कॅम आहा. जें स्कॅम 200 कोटीचें आहा. जे मुख्यमंत्र्यान पयर ह्या ग्लॅन तिकाक तुमचो आल्दोनाचो MLA आहा, GIDCचो चॅरमॅन तो, ताका खबर पसून ना एक कन्सल्टंट एपॉयंट केला म्हणून. पूण तेजो नांव पसून पळय कसलें नांव पळया, AXKYNO, मेसर्स एक्सकिनो कॅपिटल सर्विसीस. कोलगेट म्हणून जें प्रकरण जालें, ज्याचे खातीर नरेंद्र मोदीन आवाज करून प्रधानमंत्री जालो. ज्या केसीन 20 गव्हर्मेंट एजन्सीची कन्सल्टन्सी मेळिल्ली म्हणून CBI तो इन्व्हेस्टिगेट केल्ली, अशीच एजन्सी, हीच एजन्सी नागपूरची आज प्रमोद सावंतान हाडल्या. आमचो कोल ब्लॉक डोंगरी ताल 2 कोल ब्लॉक म्हणटा तो अलॉट जाल्लो छत्तीसगडात म्हणटो काय झारखंड, छत्तीसगड काय झारखंड. पूण 200 कोटीचें हें स्कॅम. मंत्र्याक कांय खबर ना, ग्लॅन तिकाक जाल्यार कांयच खबर ना. कॅबिनेट मिटींग घेवंक ना. चीफ मिनिस्टर आनी चीफ सेक्रेटरी एक जावन गोंय विकूंक काडिल्लो. आज लोन घेतात सॅलरी दिवपाक, डेव्हलपमेंटाक लोन घेना ते, सॅलरी दिवपाक लोन घेवंक लागले पयले ना.
हाजे जे पयशे आसतले पोल लोकां खातीर ग्लेन तिको खंयच्यान हाडटलो विचारा म्हणटा फाल्यां प्रश्न विचारात हांव हें म्हणटा आनी लोक आयुक्त बेगीन अपॉयंट करा आमचा ही केस येतली दुसरी लोक आयुक्तान लेबर केटीचें जें आमी काडलें तेन्ना मंत्र्यान तें जेनिफर मॉन्सेरातान सांगलें इट इज नॉट अ स्कॅम म्हणलें नो वेट दॅट इट बी डिसायडेड थंय डिसिजन जालें की स्कॅमूच न्ही ताज्यो फुडल्यो 1000 गोश्टी भायर येत्या सो अशें हे ग्लेन तिकळ्यान ह्या दिसांनी ते प्लॉट विकपाक लागले आनी तांकां बरें हें लागलां प्रिमियम खंय भरपूर आहा सादें ना खंयच्या जगान गोंयकार रावता जो म्हाका खबर ना आनी एक मात खरें मोहनदासान सांगतालें ही पॅन्डेमीक प्रमोद सावंताक बऱ्याक पडला कित्याक लोकांच्यान ऑब्जेक्ट करूं जायना लोक जर भायर आयले प्रोहिबिटरी ऑर्डर दिता आमदारांक जर प्रश्न विचारूंक जाय एसेंब्लीत जायना ते एक कोण तरी पॉझिटिव्ह जाता आनी आमची सगळ्यांत व्हडली ऑपोजिशन पार्टी जी आहा तातूंत 4 जाण सिनियर सिटीजन आहा सगळे कोमॉर्बिड तांकांय नाका ते एसेंब्लीत नाका म्हणटाले अरे आज गोंयांत कोळसो नाका म्हणटा कोणें करप तो मुवमेंट लोकांनी कित्याक करप तो ऑपोजिशन पार्टीन करूंक जाय आशिल्लें काँग्रेस पार्टीन हो गोंयांत कोळसो नाका म्हणटा मुवमेंट करूंक जाय आसलो एक्टिविस्टां दिली खंय आहा ऑपोजिशन पार्टी कित्याक पयलीं कोळसो हाडपाक काँग्रेसूच आशिल्ली पयर जें मोल्या जालां आनी जें म्हादईचें जाल्लें आहा मोल्या तिनूय प्रोजेक्ट बरे म्हूण सांगून सावथ गोंयचो MP जो आसा फ्रांसीस साबीन आहा ताचो स्टेटमेंट आहा की डिवेलॉपमेंटा खातीर जावंक जाय म्हणून झाडां कापली जाल्यार कापूंक जाय म्हणून ना स्टेटमेंट ना हांवें पळयलेलो आहा जाल्यार हांव तुमकां दाखयता पळय आतां लोकांचो विरोध जाता म्हणून कळटकर टट करून टर्न मारला आनी आतां म्हणटा कितें ना आपूण ओपोज आहा राण्यान एसेंब्लीचे भायर सांगिल्लें नॅशनल प्रोजेक्ट जावपाक जाय IITचो थंय इश्यू चल्ला राणा म्हणटा बरो प्रोजेक्ट अरे कसलो बरो प्रोजेक्ट IITन गोंयांत फायलो कित्याक म्हणून सांगा मरे तुमी व्हायट पेपर IITचेर कित्याक दिनात हे निलेश काब्रालान इलेक्ट्रिसिटी दाखोवपाक व्हायट पेपर दिलो कोणें मागूंकूच नासलो व्हायट पेपर इलेक्ट्रिसिटीचो माग नासतना व्हायट पेपर दितात आमी मागता आतां आमी दोनदां म्हणिल्लें आहा की व्हायट पेपर IITचेर दियात त्या मेळावलेच्या गांवांत लोकांक कितें फायदो जातलो गोंयकारांक कितें फायदो जातलो एन्सिलरी ऑपरेशन कितें फायदो जातलो लोकांक सांगा मरे तें तूं म्हणटा म्हणून जालें बरो प्रोजेक्ट नॅशनल इंट्रस्ट अरे कसलो नॅशनल इंट्रस्ट म्हाका समजना नॅशनल इंट्रस्ट म्हणटा कितें देशाचो इंट्रस्ट म्हणून आमचो गोंय कॉरिडोर करप गोंय आज कॉरिडोर जाल्लें आहा कोळसो व्हरपाचें कॉरिडोर टुरिजमा खातीर कांय करूंक ना हो जो प्रमोद सावंत जे सांगता पळय तो उर्दुकुटे उलयता खबरो ताणें तांकां 14 तारीख पर्यंत ताका डेट दिल्ली आहा 14 नोव्हेंबर 14 नोव्हेंबराक जर ताज्यान उत्तर दिवंक जायना तो रिजायन जातलो ही म्हणून चॅलेंज जाता उत्तर दिते म्हणसर हो जो इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडयतात हो जो कसलो प्रोजेक्ट म्हणून सागर माला म्हणून ताजेर जे तांचें प्रोजेक्शन्स आहा प्रोजेक्शन कितलें आहा 137 मिलियन टन्स हँडलिंग ऑफ कोल आज जाता 12 ते 16 मिलियन टन 12 ते 16 मिलियन टनान कोळशान सगळ्यांचे पुलमाव फ्राक जावन वास्कोकार चड मेले आज 580 लोक मेल्ले आहा गोंयांत प्रमोद सावंत जे कितें म्हणटा थंयच जालें म्हणून आपले ते सगळे गोंयकारांक म्हारग पडटा ग्रीन झोन जालो म्हणून एडवर्टिजमेंट घाले पेपरार आतां 580 लोक मेल्या ताजें कितें कोण घेता ताजी भुरगीं मेली ते भुरगीं रस्त्यार पडले तांचें कितें आज भुरगीं मेल्लीं आहा इन्फंट मेल्लो आहा जाणट्यांनी कोमॉर्बिडूच मरना 20 वर्सांनी भुरगे मरता ताजी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेता ती घेवंक सोदता तो एडवर्टिजमेंट पेपरार घालून वयर थंय पॉलिसी करपाक आनी थंयच्यान वयल्यान फोन आयलो इनको जरा गोवा में भेजो क्यों भेजो तांचे सेकंड होम्स ते पूण गोंयकारूच म्हणटा अरे सेकंड होम्स जे वेकेशनाक हांगा येता ते गोंयकार जाता ते लज पडटा तुका लज म्हणून नाका ते येता ते आमचे गेस्ट अतिथी देव बाबा म्हणून सेकंड होम आशिल्ले गोंयकार म्हणटात उरना कितें हें आमचें हाजो अर्थ असो जाता की प्रमोद सावंताक फुडलें कांय पडूंकूच वचूंक ना ताका पडला तें हें वर्स आनी 2020 म्हणटी क्रिकेट मॅच जशी खेळटा
तसो तो खेळटा फास्ट सारको लागला फॉरवर्ड म्हणटा हांव पूण सगळें इतले स्पिडीन लागला तो की गोंय होलसेल विकपाक ताणें काडिल्लें आतां तुम्ही पळयात ताचे खंयचेय इशू ताणें घेतला तो इशू गोंयकारांचेर बॅकफायर जाल्लो आहा सांगतना ते म्हणटा नॅशनल इंट्रस्ट आनी ओपोजिशन पार्टी ओगी आहा ओपोजिशन पार्टी सजेशन दिता वी अर्ज द चीफ मिनिस्टर अरे कितें रे बाबा ओपोजिशन म्हणटे फक्त लेटरिटीचेर ओपोजिशन लिडर जाले म्हणून लिडर जायना ओपोजिशन म्हणटा फायट मारूंक जाय काम करना जाल्यार धमकी दिवंक जाय आनी ह्या कलेक्टर हे जे आसा लोकांक हाडूंक सोदता तांकां क्लियर सांगूंक सोदता एक वर्ड सुद्दां आमकां लावूं नाकात की आमी तुमचें नांव याद दवरुचें म्हणून आमकां गोंयकारांची सदवणूक करपाची ना पूण अशें जर तुमी सामकेंच भाड्याक पडल्या आनी हे गोंय विरोधी सरकाराक सपोर्ट करपाक लोकांचेर जर प्रेशर हाडटात किरणाक परतो जर पुलीस स्टेशनार आपयलो जाल्यार सगळे बीजेपी लिडरांनी आपल्याचेर एक केस फेस करपाक तयारी दवरची सगळ्यांच्यो फायल्यो आमचे कडेन रेडी आहा तुम्ही सरकारान हाडून तुम्ही पुलीस स्टेशनार आपोवंक शकता पूण जायना तें अजून मेरेन कायदो म्हणटा हे जगान आहा आनी सरकार म्हणटा राहत इंदोरीचें विनोदान तुमकां सांगिल्लें आहा आज आहा फाल्यां ना तें चड ताजेर तें भ्रमान रावचें न्ही कोणेंच खंयचोय कसलो संघटन मंत्री आसूं कोणूय आसूं ते वयल्या आदेश आतां चलचे ना उगे हांगाच्या भायल्यान पासय मारली कोण भिना भिताले जाल्यार 14 म्हयने पयलीं जॉईन जायना आसले तुमकां सोलार मारल्या लोकांनी म्हणून लोक कापास जाता घडा जॉईन करपाक आनी लिपून जॉईन जायनात उगडपणान जॉईन जाल्ले आहा हाजेर एक म्हाका अशें दिसता की ओपोजिशन कॉम्प्रमायज जाला सेटिंग म्हणटे उतर प्रमोद सावंताचें सारकें आहा सेटिंगाचो दिसान दीस सेटिंगां करता आनी यशस्वी सेटिंगां करता आनी ती कशी करप हें शिकोवपाक ताणें हे डिफेक्टरांक भितर घेतल्या ते ताका चोरूंकूय शिकयतात आनी सेटिंगांय कशी करप ती शिकयतात लोकल सेल्फ गव्हर्मेंट बॉडीन वचून आमदाराक पांय पडप ऑक्युपन्सी घेवपाक पब्लीक प्रोजेक्टाची हें हांवें केन्ना आयकुंकूच ना खंय अरे प्रायवेट प्रोजेक्टाचें आहा ओके समज येता तुका तुजें दुकान विकपाक जाय तुका ऑक्युपन्सी हांव दिना किंवा म्हाका पांय पड मार दी मी बरें आहा हे पब्लीक प्रोजेक्ट मरे हो जो संदीप नायकान म्हाका ते दिसा सांगलें हांव पळोवन हें चिंतपाक पडलें कितें काय म्हणून आमी व्हडले व्हडले दादा पळयल्या साश्टीन दादा म्हळ्यार कोण रस्त्या वयले दादा न्ही मंत्री जावन दादा जाले असली दादागिरी सरकारांनी केन्ना पळोवना पब्लीक प्रोजेक्ट इनॉग्रेट करपाक एक वर्स वयर गेल्ले आहा मंत्री म्हणटा आमदाराक मेळ आनी स्वाभिमानी हे अस्तोळेचे आमचे पंच आनी सरपंच आमदाराक मारता सोलार वचूंक जालें जावं तें जावं पूण एक कितें जाता पब्लीक इंट्रस्ट म्हणून जो आहा तांकां इलेक्ट्रिसिटी कमर्शियल रेटीचेर फारीक करची पडटा उदक कमर्शियल रेटीचेर फारीक करचें पडटा सो सरकाराची असली दादागिरी आमी अलाव करचे ना आनी हांवें तुमकां एक सॅम्पल दाखयलेलें हो ट्रेलर असो की जें कितें आमकां जें परमिशन जाय आशिल्ली जी ऑक्युपन्सी जाय आशिल्ली ताजें हांवें ओरिजिनल कॉपी हांवें हाडिल्ली आहा आयच्या दिसा दिल्ली आहा सरपंचान घेवची असले खंयचेय प्रोजेक्ट पळयात सरपंच खंयचेय प्रोजेक्ट ज्या आमदाराच्या दादागिरीन बंद पडल्या हे लिस्ट तुमी काडा एक प्रोजेक्ट आमी तुमकां क्लियर करून दितात लायनी सो हो एक झिरो कॉम्पिटन्स आशिल्लो मुखेलमंत्री आतां परती स्टोरी सांगता तुमकां हांव ती की तेन्ना प्रमोद सावंताचें नांव माहीत नाशिल्लें आनी प्रमोद सावंताचें नांव नाशिल्लें म्हळ्यार कितें ताजें नांव आयलें कित्याक तो एक शुअर शॉट तांचो घरचा पळय पार्टीचो म्हणून ताका ताणें स्पिकर करचो म्हणून हाडलो आमी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम घेवन फुडें गेले मदींच चाक करून पर्रीकाराक कॅन्सर जालो तो कॅन्सर कोणाच्या हातान नासता कॅन्सर जाता जेन्ना मनीस मरता हें सगळ्यांक खबर आहा आनी म्हाका चड खबर आहा कित्याक म्हजी भयण असोच एक रेर कॅन्सर एड्रिनल ग्लँडाचो कॅन्सर
जावन भायर पडली. आनी तिचो जो दोतोर आहलो तो पर्रीकाराचो दोतोर डॉक्टर जगन्नाथ. पर्रीकाराक हांव मेळपाक गेलो लिलावती. आनी पर्रीकार तसो चॅप्टर आहलो. तो तुका डायरेक्ट सांगतालो असो मातसो गुगली घालतो. म्हाका म्हणटा हांवें दोतोर कोण तुजो? दोतोर जगन्नाथ भाव. अरे म्हणजे दोतोर जगन्नाथ म्हाका टाक जालें ऑन्कॉलॉजिस्ट म्हळ्यार कॅन्सर स्पेशलिस्ट. म्हळ्यार हाका कॅन्सर जाला. म्हणटा ना रे तो दुसऱ्याक पळयता हे. हांवें म्हणलें तुका एड्स जावं ना. कॅन्सर म्हळ्यार एड्स न्ही म्हणलें ती. तुवें तें विकतें दुयेंस घेवं ना. जालें तें जालें आतां तें म्हणलें फेस करपाचें. आनी तूं म्हणलें म्हाका परतें घुवडावन सांगूं नाका. तुजो घात म्हळ्यार हांव करून वचचो ना. कॅन्सर जाल्ले पेशंटाक तुजो मुखेलमंत्री म्हणून आहा ताजो घात हांव करून वचचो ना. म्हाका काँग्रेसीची तेन्नाय ऑफर आहली. घात करून हे सायडीच्यान मुखेलमंत्री जावं. तसलें करपाक हांव ना. आनी हांवें तें केलें ना. पूण चूक कितें केली की जे दिसा पर्रीकार मेलो त्या दिसा आमी एक स्टेटमेंट काडिल्लो आहा पर्रीकाराच्या घराचे भायर. आमी 3 जाण बरोबर आहा. आमचे पार्टीचे ट्रेजरर बरोबर आहा. व्हिडिओ आहा की आमी सपोर्ट केल्लो पर्रीकाराक. आमी BJPक सपोर्ट कमीट करना तांणी डिसायड केली. ताजे मागीर अशें जालें की सुदीन ढवळीकराचे 2 जाणांक तांणी फोडपाची तयारी केली. बेसिकली फोडपाक ते तेन्नाच लागिल्ले. आमचे फोडपाक भिताले ते. कित्याक आमी होलसेल सगळे आमकांच फोडून भायर वचपी त्या सायडीन. हें आमी केल्लें आहा आदी फुडें. सो ताजे खातीर जी आमी चूक केली हाका सपोर्ट करपाची ती आज गोंयांक म्हारग पडटा. आनी आज जे गोंयांत कितें चल्लां तें आमचे खातीर चल्लां म्हणून हांव लोकांची जाहीर माफी खुबदां मागिल्ली आहा. आज परती मागता. प्रमोद सावंताक सपोर्ट करप ही आमची चूक जाली. आमी तेन्ना भायर सरूंक जाय आसलें. आनी ह्या चुके खातीर ताका चान्स पडलो आनी लोकांक फुडून हाडपाक. ताणें आमकां फुडोवपाक आमचे बरोबर कांयच ताची केस्तांवां नाशिल्लीं. कसलीच केस्तांवां नाशिल्लीं. ताका एक प्रॉब्लेम आहा. जे मनशाक बोर्ड आहा पळय ताजेर तो पंदरा जाता. बोर्ड आशिल्लो कोण ताजे बरोबर आहा तो सांगतो म्हाका. तकली आशिल्लो तांच्या कॅबिनेटान आतां हाडिल्लो नाल्यार ऑफिसर तकली आशिल्ल्या मनशांचेर तो पंदरा. अशें ताका एक कॉम्प्लेक्स आहा. आनी तो डॉक्टर म्हणून लायता पळय ते कसले डॉक्टर? तो स्टॅटिस्कोप लायलो म्हणून डॉक्टर जायना. तो डॉक्टर कसलो तो बरो चॅक करा. त्यो डिग्र्यो बी इजी मेळटा त्यो. आनी ते डॉक्टरान गुळयो दिल्यो. राजकारण केलें गुळयो दिवपाक. कसल्यो त्यो इम्युनिटी बुस्टर दिवपी मनशाकूच पयलो जालो कोवीड. कसलो दोतोर हो? चॅक कशें पडलें ना दोतोर काय फादर तो? सांग म्हाका. आनी गुळयो म्हणले म्हणजे हाडल्या वॅक्सीन हाडिल्ल्या भशेन ना आमी BJPच्याच वर्करांक दितले. व्हडले कितें तरी वखद हाडिल्ल्या भशेन. जें वखद जगाड ना तें प्रमोद सावंता कडेन आहा. अशें ताणें केलें. त्या मनशाकूच कोवीड जालें. आनी कसलो दोतोर हो? जो मनीस सांगपी की सगळें बरें जालां म्हणून आतां गोंयचे जनतेक कानान घालता आनी मिडियाकूय कानान घालता. टेस्टींग करतात 1000 आनी केसी जाल्यो कमी म्हणून. इतलें जर मिडिया आनी सगळ्यांक जर तुमी कानान घाल्ले जाल्यार आज त्यो PTAs 206 PTAs मरे देवता. तुमचे 196 ओपोज केला स्कूल रिओपनिंग. कित्याक ओपोज केला? ताका खबर आहा की हो फटींग सरकार. हो सरकार मॅनिप्युलेट करता नंबर्स. दे आर कुकिंग अप द नंबर्स. पयलीं IMA आनी IDA म्हणटा ते कितें तें होम आयसोलेशनाक तांकां कावन्सिलींग करपाक आशिल्लें. तांकां काडलें. आपले दोतोर दवरले. कित्याक दवरले? ते खाली फुकट करताले काम. कित्या खातीर केलें? कित्याक खरे फिगर्स भायर येतले. खरे फिगर लिपोवप हो प्रमोद सावंताचो मेन धंदो जाल्लो. पूण तो सेटिंगां बरी करता. मेन सेटिंग ताचें आहा म्हणटा तें ओपोजिशनाक. ओपोजिशन पार्टी कडेन मेन सेटिंग आहा. आनी ताजे खातीर तो जे कितें हात लायता मिडास टच म्हणून आहा. कोण खंय हात लायता ते भांगर जाता. प्रमोद सावंत हात लायता ते कोळसो जाता. सगळें काळें जाता. आनी ताका तो धंदो बरो कळटा. SMEन ताका एकदां विचारलें हांवें तूं कितें करतालो तेन्ना काय ते मोबायल ना म्हणून तरुण भारतान हायदराबादाचेर सुसायड केली. तूं कितें करतालो? तूं म्हणलें हांवें नोराच्यो ट्रिपी मेजतालो.
टाप करून तापलो. केन्ना तापता तूं? लागता ना, लागता तेन्ना तापता न्ही. ताका लागता न्ही कित्याक आयन दोराच्यो ट्रिपी वेंचपाक तो खरो दोतोर तें मानूंक जाय. आतां एक अशें जाल्लें आहा की गोवा फॉरवर्ड जेन्ना किरण जॉयन जाता आनी एक डिसिजन घेतात, सगळे निवडून आयिल्ले आपले लोक प्रतिनिधींक बरोबर घेवन डिसिजन घेतात. तांचे खातीर म्हाका एकूच सांगूंक जाय की गोवा फॉरवर्डान जॉयन जावपाक क्वॉलिफिकेशन एकूच जाय, इज टू बी अ गोवन. बींग गोवन, बींग ह्युमन बी म्हणा पळय सलमान खानाचें, तशे भशेन आमचें बींग गोवन इज गूड इनफ टू टेक गोवा फॉरवर्ड. आमी आमचे ऑफिसांनी नेहरूचो आनी कोणाचो व्हडल्या व्हडल्या लिडरांचो फोटो लायतात. आमकां दिसता की आमी जें कितें काम करतात हें आमच्या पक्षाचेंच काम न्ही, हें गोंयकारपणाचें काम, हें गोंयकारांचें काम. वी आर टेकिंग गोवा एक्चुली फॉरवर्ड, वी आर टेकिंग गोंयकारपण फॉरवर्ड. हें करतना आमी सगळे समाज, सगळे जातीचे लोकांक बरोबर दवरून सगळ्यांक फुडें व्हरप हो आमचो उद्देश आसा. हें करपाक बहुजन समाजाचेर जितलो अन्याय ह्या सरकारान केला तो एक्सपोज करप आनी बहुजनांतले बरे लिडर वयर हाडप हो आमचो प्रोजेक्ट आहा 2022. आमी बहुजन समाजाचे बरे नेते तांकां हुद्द्यार हाडटले आनी तांकां घेवन एक बरें गोंय चलयतले हें आमकां दिसता. आनी हाजे खातीर हांव गोंयकारां कडेन मागता हें करपाक तुमी आमकां आदार करा. किरण आज जे भशेन पयलो स्टेप ताणें मारला, किरणाक आमच्या पक्षान केन्नाच अपमान जावचो ना, किरणाक केन्नाच पिकासांव जावचें ना आनी तुमकां कोणाक जे जॉयन जाल्या ताका केन्नाच पिकासांव जावचें ना की तुमी गोवा फॉरवर्डान जॉयन जाले. हें हांव तुमकां म्हणजे रक्तान दवरून दिवंक शकता. आनी किरणाक जो मान दिवपाक जाय, सगळ्यान वयर पदाचेर मान दिवपाक जाय, तो मान आमी ताका दितले हें तुका हांव गॅरंटी दिता. आतां प्रधानमंत्र्यान काल आपली मन की बातान कितें सांगलां की बी वोकल फॉर लोकल वायल शॉपिंग. हांव प्रधानमंत्र्याचो सन्मान करून सांगूंक सोदता गोंयकारांक, बी वोकल फॉर लोकल वायल वोटींग. डोंट वोट फॉर नॅशनल पार्टीज, वोट फॉर लोकल पार्टीज. प्रधानमंत्र्याचेच ताका पडदे दिवया आमी आनी गोंयकारांच्या कित्याक जायना. म्हाका आज मेरेन गोंयकार जे सुसंस्कृत गोंयकार आहा ताका सगळ्यांक हांव एक विचार करपाक एक प्रश्न घालता आनी सुशेगाद तुमी विचार करा. 14 म्हयने आहा उत्तर दिवपाक. एक म्हाका कळना की गोंयकारां भितर अशें कितें ना जे दिल्लीवाल्या कडेन आहा, जे एक गुजरात्या कडेन आहा, जे एक कन्नड लोकां कडेन आहा. अशें कित्याक आमकां वचून बेंगलोराक रावचें पडटा तिकीट काँग्रेसीची सोदपाक, ओ अहमदाबादाक वचून गुजराती उलोवन बीजेपीची तिकीट सोदपाक. कित्याक आमचेर अशी परिस्थिती येता? कित्याक गोंयकारां मदीं कमी आहा? अरे व्हडले व्हडले गोंयकार जाले मरे. आतां किरण सांगता मनोहर पर्रीकार म्हणटा आपलो लिडर आहा. मनोहर पर्रीकार डिफेन्स मिनिस्टर जालो मरे. उगीच जालो? आं कितें तरी गोंयकारांनी आहा म्हणून ताका केलो मरे. तो डिफेन्स मिनिस्टर जालो. क्रिकेट खेळपी पळय तूं दिलीप सरदेसाय पॉवरफूल प्लेयर, 212 स्कोर केले टेस्ट मॅचीन. गोंयकार म्हणून चार्ल्स कुरिया पळय, खूब गोंयकार आहा. आर्मी जनरल सुनीत रॉड्रिक्स पळय तुमचो आमोदक तो आमोदक म्हणटो कुर्तोरी. बरे बरे लोक आहा मरे, इतले व्हडले लोक. रघुनाथ माशेलकर आहा. हे सगळे लोकांनी देशाक दिशा दाखयलेली आहा. आमकां आमी अशे कर्मकट्टे कशे की आमकां नॅशनल पार्टीच जाय पडटा. आमचो फुडार आमकां फुडें व्हरपाक नॅशनल पार्टी आमकां कित्याक जाय पडटा? आमचे भितर कितें अशें कमी आहा हें म्हाका तुमी सांगचें. केजरीवाल येता तो म्हणटा ना दिल्लीचो मॉडल आपूण दितलो, ते कितें मोहल्ला क्लिनीक दितलो. अरे गोवा मॉडल म्हणटा कोण कित्याक उलयना? प्रमोद सावंत उलोवंकूच शकना, ताचो सावंतवाडी मॉडल उरलो. ताजेर तो गोवा मॉडल म्हणूंक जायना. गोवा मॉडल म्हणून सांगपी असो लिडर गोंयांत कित्याक जाय? आनी ह्या लिडराक गोंयकार कित्याक प्रतिसाद दिनात?
की बाबा सगळें गोंय ताच्या हातांत दिवया. कितें गॅरंटी जाय तुमकां? धांवून वतलो, पुर्तुगेज पासपोर्ट घेवन धांवतलो, कितें भंय कितें आहा? सगळें जें कितें भंय आहा तें लोकांनी आमकां घालचें. हांव म्हणटा हांव लिडर म्हणून हांवें तुमकां सांगिल्लें आहा, सगळे जातीचे, सगळे धर्माचे कलेक्टीव लिडरशीप करपी गोवा फॉरवर्डा कडेन आमचो एक प्लॅन आहा. आमी फॅमिली पार्टी करूंक सोदनात, आमकां पार्टी ग्रो जाल्ली जाय. सगळे समाजाचे लोक एक रेनबो कोएलिशन, सगळे जातीचे एक पार्टी रिप्रेझेंट करपी असो आमी एक मॉडेल लोकां फुडें हाडटात. आनी तिकीटो पयलो डिक्लेअर करतात, लास्ट मिनीट न्ही, तुमकां सगळ्यांक वापर करून न्ही, पयलीं सांगतात. आज आमच्यान सांगूं येता की तिमी किरण गांवकर सांगता ते मनशाक तिकीट जाली, आजूच सांगता आमी 15 दीस पयलीं न्ही इलेक्शनाच्या. पक्ष श्रेष्ठी डिसायड करतली, पार्लमेंटरी बोर्ड डिसायड करतलो, तसलें बी कांय ना हांगा. डिसिजन हांगा. आनी तुमी आमचे हायकमांड, हे जे 15 लाख गोंयकार आहात ते आमचे हायकमांड. आमचो हायकमांड मोदी न्ही, आमचो हायकमांड राहुल गांधी न्ही, आमचो हायकमांड केजरीवाल न्ही, आनी आमचो हायकमांड कोण सेटींग करून नवे पक्ष करपाक लागला तोय न्ही. कित्याक नवे पक्षूय येवपाचे आहा. तेच उलयतात, हांव उलयता ते उलयतात, ते मातशे फोर्सान उलयतात. कोण तरी गरीब कोणाचे तरी हें उडप, कोणाचो एक कितें कितें ऑमलेटकाराचो गाळो परतो करप आनी क्रांती म्हणप. ही क्रांती न्ही, क्रांती सरकाराचे विरुद्ध कोळसो बंद करा, ही क्रांती दाखया. क्रांती म्हणटा ती क्रांती म्हणटा ताका रिव्होल्युशनरी जाय, मर्सनरी जायना. मर्सनरी म्हणटा भाड्याचो बैल, कोण तरी उलोवंक लायता आनी तूं उलयता. यू कॅनॉट हॅव मर्सनरीज टू डू रिव्होल्युशन. फॉर अ रिव्होल्युशन यू नीड अ रिव्होल्युशनरी, अँड अ रिव्होल्युशनरी टेक्स द फर्स्ट स्टेप. ही आन्सर्स क्वेश्चन्स. प्रश्न असले कितें असली प्रश्न तुमी पडते विचारूंक नाका. तुमी पडते आयले, पडते बीजेपीक वचना म्हण कित्याक वयले? आमी सोपूत दितात मरे. आमी गोंय साहेबाचे फुडें सोपूत दिवपाक तयार आहा. सगळ्या पक्षांनी निवडून येता आनी उबे रावून दी. केन्नाच बीजेपी बरो पक्ष बीजेपीन येवचे ना. करयाचो ना, हांव आहा तयार. पूण हाजो अर्थ असो न्ही की आमी सवाय काँग्रेसीक मेळटले. अशेंच येताले येया, 2 सीट घेया नाजाल्यार जग मारा. ही दादागिरी आमी कोणाची आयकूंक येवूं ना. आमचे भितर स्वाभिमान आहा. म्हाका बरें दिसता की किरणा भितरूय तसलो स्वाभिमान आहा. जो रिबेल आहा ताका व्हॅल्यू आहा. आमचे पक्षांत रिबेलियन करपाक किरणाक केन्ना पडचें ना. किरणान आपलें नेटवर्कींग फुडें व्हरचें. जे तो करूंक सोदतालो आपलो पक्ष करून, तो आमच्या पक्षांतल्यान ताच्यान करूं येता. ताच्यान हो पक्ष ताजो पक्ष म्हणूं येता. आमी एक फॅमिली कशी. आमच्या पक्षांत तुमी आयले अशें न्ही तें. आतां सगळ्याचो आमचो पक्ष. आमचे म्हजे कडेन बापायचें ऑफीस न्ही तें, आमचे सगळ्याचें ऑफीस तें. आमी सगळे एक जावन फुडें वचूंक जाय, हे आमचो उद्देश आहा. हाका तुमी सपोर्ट केला, आज मेरेन जॉयन जावन आनी फुडें तुमी सपोर्ट करतले ही इच्छा बाळगून तुमी म्हजी उतरां आयकतली म्हणून देव बरें.